যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে বা যেভাবে ভাটি বাস্ট হয়েছে, তো আজ পর্যন্ত কোনো ভাটি বাস্টে কেউ এনজয় হয়নি, এটা আজ পর্যন্ত হতে পারে না। কমপক্ষে 6 থেকে 7 জন মারা গেছে, যেটা ওনারা গায়েব করে দিয়েছেন। তো ওনাদের কাছে ওই এরিয়ার সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছি, কিন্তু ওনারা বলছে ডিভিআর ওখানে ছিল, ডিভিআর চলে গেছে। কমলপুরের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সঠিক তথ্য লোপাটের অভিযোগ ভারতীয় মজদুর সংঘের। দুর্ঘটনা না গাফিলতি, উঠছে প্রশ্ন। শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে ফের বিতর্ক শিল্পাঞ্চলে। কমলপুরের শার্প ফেরো অ্যালয়েজ কারখানায় ইন্ডাকশন চুল্লিতে বিস্ফোরণ। সঠিক তথ্য গোপন করার অভিযোগ বিএমএস নেতার। গতকাল রাত প্রায় 10টা নাগাদ হঠাৎই তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কমলপুরের শার্প ফেরো অ্যালয়েজ কারখানা চত্বর। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কারখানার আশেপাশের এলাকাতেও। স্থানীয়দের দাবি, পরপর একাধিকবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। প্রথম বিস্ফোরণের পর আতঙ্কে শ্রমিকরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরে যান। ম্যানেজমেন্টের দাবি, শ্রমিকদের তৎপরতার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কোনো খবর নেই, তবে শ্রমিকদের তরফে কয়েকজনের সামান্য আহত হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত কারখানা চত্বরে পৌঁছয় পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মকর্তারাও। সংগঠনের দাবি, এত বড় বিস্ফোরণের পর কোনো বড় ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ার দাবি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাদের অভিযোগ, ম্যানেজমেন্ট ঘটনার প্রকৃত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছে। সঠিক তথ্য প্রকাশ করা না হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে ইন্ডাকশন চুল্লিতে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্ফোরণের জেরে কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। चार्जिंग का समय था, 1 घंटा भट्टी चला हुआ था और बक्सा के बंडल चल रहा था, तो 2 बक्सा पलटी किए, तीसरा बक्सा जो पलटी किए ना, तो एक बार धमाका हुआ, फिर दूसरा बार हुआ, तो मैं गाड़ी लेके ठेलते भाग गया। अच्छा, कितने आदमी थे उस टाइम? 3 गो ड्राइवर थे ऊपर। तीनों आदमी हम लोग भागने में सफल हो गए। नीचे में भी तो आदमी काम करता था, लेबर? नीचे वाला भी तो आदमी पहले भाग गया था। अच्छा, जब धमाका एक बार हुआ तो नीचे वाला आदमी पहले भाग गया। अब ऊपर हम लोग पूरा 8-9 धमाका हुआ, तब जाके उसके बाद हम लोग उतरे हैं गाड़ी पर। बड़ा गया, सब उतार गया तब। उस टाइम के आदमी इकट्ठा होकर काम कर रहे थे? हैं? कितना आदमी था उस टाइम? उस टाइम वहाँ जहाँ काम कर रहे थे कितने आदमी थे? भट्टी पका था पूरा वर्कर नीचे ही। कितना थे? गिनती नहीं था गिनती में 10 आदमी, 15? भट्टी पका हम नहीं बताएंगे। आप कौन सा दायित्व में थे? ड्राइवर हूँ। क्रेन ड्राइवर। हाँ। और आपका हेल्पर? आपका हेल्पर हाइट पास? हैं? हाइट पास है आपका? कार्ड है। हाइट पास क्रेन ऑपरेटर का? हम लोग को लाइसेंस और नहीं होता है इसमें। লাইসেন্স নেই होता क्रेन ऑपरेटर? नहीं, इसमें लाइसेंस सेफ्टी? नहीं होता है। सेफ्टी क्या देता है? सेफ्टी जूता है, ये है। और सेफ्टी वैलिड कार्ड है आपके पास? हैं? सेफ्टी वैलिड कार्ड है आपके पास? ना, कुछ नहीं है। वो नहीं मिलता प्लांट से? नहीं। क्यों? क्या देता है? प्लांट से क्या क्या देता है? देगा तबे ना। अभी डिमांड किए थे? अब हम लोग क्या डिमांड करेंगे? जो शुरू से है वह सब उसके नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे? हम तो आ जाए हैं, अभी 2-3 महीना हुआ है। जब गेट में इन करते हैं तो सेफ्टी का कार्ड मिलता है, सब कुछ सारा मिलता है ना, हाजिरी कार्ड, सेफ्टी कार्ड। हाजिरी कार्ड है मेरे पास, हाजिरी कार्ड है। बस। हाइट पास? ना, कुछ नहीं है। हाइट पास नहीं है। मेडिकल फिट? वो सब तो ऐसा ही है। मेडिकल फिट, ना। बॉडी फिट कुछ नहीं है। ऐसा ही है। गेट पास मिलता है यहाँ? हैं? आप लोग गेट पास मिलता है? गेट पास नहीं मिलता है। हाँ। क्या कैसे देता है? काम कब करता कैसे आप लोग घुसते रहते कार्ड हैं? है ना, यहाँ जब इन करते हैं यहाँ गेट पास आई- मिलता है आपको? फिगर प्रिंट होता है। आपका कार्ड दिखा। आई कार्ड है आपका? आई कार्ड कहाँ है आपका? आपका आई कार्ड है? है ऐसे मेरे तो पास। पहचानेगा ना, आई कार्ड दिखाइए। हाजिरी कार्ड वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना प्रसाद चौरसिया नाम है। कहाँ का रहने वाला है? सासाराम बिहार। कितना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ? आई कार्ड हो गया 5 महीना। और आपके साथ कितना आदमी जुड़ा हुआ है? हेलो, आपके साथ कितना आदमी जुड़ा हुआ है? और कहाँ वहाँ से कितना आदमी लाए थे आप? वहाँ से तो ये वो ड्राइवर आया है, ये जो जला है मेरा ही आदमी है वो। ठीक है। আমি যেটা দেখে এলাম, আপনার যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেখানে আমি গেছিলাম। তার ভিডিও আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করেছি, আপনারা আশা করি পেয়ে গেছেন। তো যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে বা যেভাবে ভাটি বাস্ট হয়েছে,
তো আজ পর্যন্ত কোনো ভাটি বাস্টে কেউ এনজিওর হয়নি, এটা আজ পর্যন্ত হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওনারা যে খাতায় দেখাচ্ছে একজনের নাম দেখাচ্ছে, কিন্তু উনি বলছেন যে উনি বললেন যে উনি ডিউটি আসেননি, কিন্তু ওনার সহকর্মী বলছে উনি ডিউটিতে ছিলেন। আর 2 নম্বরের কথা হচ্ছে, আমরা ওনাদের কাছে ওই এরিয়ার সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছি, কিন্তু ওনারা বলছে ডিভিআর ওখানে ছিল, ডিভিআর চলে গেছে। তো এটা সম্ভব নয়, কারণ আমি এই কিছুদিন আগে ওনাদের অফিসে এসেছিলাম। আমি ওনাদের এই অফিসের যে মিটিং রুম আছে, কনফারেন্স রুম আছে, এখানে বসে আমি দেখেছি পুরো প্ল্যান্টের যেখানে যা কাজ হচ্ছে সেটা এখানে বসেই দেখা যাচ্ছিল। তা আমার মনে হয় যে কমপক্ষে 6 থেকে 7 জন মারা গেছে, যেটা ওনারা গায়েব করে দিয়েছেন। তো আগামী দিনে এটা তদন্তের ব্যাপার। হ্যাঁ, যদি ওনারা রাতারাতি সঠিক উত্তর দিতে পারে ভালো কথা, নাহলে কিন্তু কালকে উদ্যোগ বন্ধ করার কথা আমরা ভাবছি। কারণ যেখানে শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত আছে সেখানে উদ্যোগকে স্থগিত করতেই হবে। সেটা আমরা এখন আলোচনা করব, আলোচনার বিষয়। আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আগামীকাল আমরা কী করব কি না করব। যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভাটি সেফটি কোনো সেফটিই নেই। হ্যাঁ, কন্ট্রাক্টর সেই আপনার 30 টাকা দামের হেলমেট আর 20 টাকা দামের গ্লাভস দেয়। তো ফার্স্ট তো আমি দেখছি, আমি কালকে লেবার কমিশন থেকে যাবতীয় যেখানে যা চিঠি করার আছে আমি করব। কারণ লেবার স্বার্থকে কোনো মতেই অক্ষুণ্ণ হতে দেবো না। লেবার স্বার্থ যাতে ঠিক থাকে, স্বার্থ লেবারকে বাঁচানো যায়, সেই ব্যবস্থা আমি করব।